si Brad Alan Bartolini. Nag-asimbol guys yung kuan. Guys, maayong udto. Iya mi mag-asimbol ta og rayos sa yanta. Ang katong gusto magpatudlo, ari lang mo sa shop kay tudloan. Basta ang yanta sa buhos sa yanta karan rayos guys. Ang buhos sa kahoy karan pikoy guys. Ang buhos sa pangpang guys karang kagang. Ang buhos sa tao guys, kamo na lang yung kuno sa buhos sa tao. Mao ni guys pag kuno rayos pag plastada mag-ihap lang taggikan diri sa kanyuto, ihap lang ta usa duha tulo rayos, tapos usa duha tulo rayos na sa dire, usa duha tulo rayos. Mao na mag katong bago magtuon magkuan ka diri sa kanyuto buho, maihap ka dito sa duha tulo butangan nimo rayos. So pangabot diri tagtulo nay rayos. Mao ni pag-sitting guys sa pagbilbil sa rayos. Yes mao ni atbang. Mao ni atbang diri guys. Hangtod maubos, hangtod mabugos ang tanan. Guys, di rin magdali pag-asimbol guys yung kuan rayos. Pakadila ka mo di ha Santo Bier. Ya di na berada rayos. Shoutout ngayon tag mga customer Barangay Gindapunan. Barangay Gindapunan guys. Ano guys, ang ngalan ini guys, amin ni Spoke Rings. Spoke Rings. Ano ni Spoke Rings.